एडिशनल तहसीलदार महोदय सरपंच महोदय तथा आरक्षी विभाग स्थानीय थाना भारप्राप्त निरीक्षक महोदय वर्तमान आमर जातीय पताका एवं मुख्य अतिथि को समस्त मंत्रासीन अतिथि को साल्यूट प्रदान करी आगे चलते डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर उच्च माध्यमिक विद्यालय बालक ग्रुप पछे पछे आसुचंती डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका गृह पिला माने अति सुंदर भाव में सुसज्जित हो निज दल को कमांडर एवं फ्लैग कमांडर पाछटी नौ 3 नंबर ग्रुप रे आसुचंती रमया देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका गृह कमांडर फ्लैग कमांडर मध्य सुंदर भाव दल को पाछटी नौ से जातीय पताका एवं मुख्य अतिथि और समस्त मंचासीन अतिथि अधिकारी को साल्यूट प्रदान कर पछरे आसुचंती गवर्नमेंट हाई स्कूल दारिंगबाड़ी स्काउट ग्रुप कमांडर फ्लैग कमांडर से अति सुंदर भाव ट्रुप को पाछटी नौ पिला माने बहुत सुंदर देखा जाते विभिन्न रंग बेरंग सुसज्जित स्काउट पछरे आसुचंती गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दारिंगबाड़ी बालिका गृह बालिका गाइड ग्रुप गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दारिंगबाड़ी गाइड ग्रुप पछे पछे आसुचंती गवर्नमेंट हाई स्कूल दारिंगबाड़ी जेआरसी गर्ल्स ग्रुप समस्ते धड़ा पोशाक सुसज्जित होती अति सुंदर देखा जाती आज मनोरम परिवेश मध्य बहुत चित्ताकर्ष देखा जाती छात्र छात्री मैंने पछरे आसुचंती गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जेआरसी गर्ल्स ग्रुप गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जेआरसी गर्ल्स ग्रुप कमांडर फ्लैग कमांडर अति सुंदर भाव दल को सुसज्जित कर पाछटी नौ पछरे आसुचंती गवर्नमेंट हाई स्कूल एसएससी गाइड गर्ल्स ग्रुप नेवी ब्लू पैंट एवं ब्लू सार्ट अति सुंदर भाव में सुसज्जित हो दल को पाछटी नौ पछरे आसुचंती लाल बहादुर विद्यापीठ दारिंगबाड़ी बॉयज ग्रुप से व्हाइट कैप ब्लू पैंट सहित व्हाइट शर्ट पिंधि समस्ते बहुत सुंदर देखा जाती जातीय पताका को साल्यूट प्रदर्शन कर दल को आगे पछरे आसुचंती लाल बहादुर विद्यापीठ दारिंगबाड़ी गर्ल्स ग्रुप पछे पछे आसुचंती
সরোজিনী নাইডু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় গ্রিন বাড়ির ছাত্রী মানে সেমানে भी মেরুন কলর সার্ট সহিত হোয়াইট ক্ୟାପ୍ ଟ୍ରାଇ କଲର ରିବନ ଦେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅପଗ୍ରେଡେଡ ହାଇସ୍କୁଲ ବିରାଗଡ଼ର ବଏଜ ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ସହ ଗ୍ରୀନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ଚେକ୍ର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପଗ୍ରେଡେଡ ହାଇସ୍କୁଲ ବିରାଗଡ଼ର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାପଡ଼ାବାଡ଼ି ନୋଡାଲ ୟୁପିଏସ୍ର କେଜିବିଜି ଗାର୍ଲସ ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ସହ ଟ୍ରାଇ କଲର ରିବନ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଗାର୍ଲସ ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ବି ନେଭି ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟ ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିବନ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପର ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡବେରୀ ସେବାଶ୍ରମ ଗାର୍ଲସ ଗ୍ରୁପ ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଧାଡ଼ିରେ ଟ୍ରାଇ କଲର ରିବନ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟ ସହ ଟ୍ରାଇ କଲର ରିବନ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାପଡ଼ାବାଡ଼ି ନୋଡାଲ ୟୁପିଏସ୍ର ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାପଡ଼ାବାଡ଼ି ନୋଡାଲ ୟୁପିଏସ୍ର ଗାର୍ଲସ ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଏବଂ କ୍ଲାସ କମାଣ୍ଡର ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପର ବଏଜ ଗ୍ରୁପ ବୁର୍ଜିବାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବାଳକ ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ହାତରେ ଟ୍ରାଇ କଲର ରିବନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ସହିତ ନେଭି ବ୍ଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବୁର୍ଜିବାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାର୍ଲସ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ବ୍ଲାକ କମାଣ୍ଡର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ରିବନ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ବ୍ଲାକ କମାଣ୍ଡର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନବାଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକ ଗ୍ରୁପ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକ ଗ୍ରୁପ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁର୍ଜିବାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକ ଗ୍ରୁପ ସବ୍ ଜୁନିୟର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବୁର୍ଜିବାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଗେଡ୍ ସ୍କୁଲର ବାଳକ ଗ୍ରୁପ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ମାଟିଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ସହ ସେମାନେ ଝୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଗେଡ୍ ସ୍କୁଲର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ବ୍ଲାକ କମାଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି।
पछरे आछंती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दारिंगबाड़ीर बालकगृह कुनी कुनी पिला माने अति सुंदर देखा जाउछंती मुंडरे व्हाइट कैप रेड टाई रेड बेल एवं व्हाइट पैंट शर्ट व्हाइट बूट एवं शॉर्ट्स परिधान करछंती तांकर कमांडर जाति पताका को सम्मान प्रदर्शन करी अति सुंदर भाव पाचटी नेउछि पछरे अछंती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दारिंगबाड़ीर बालिका गृह से मुंडरे ट्राई कलर रिबन लगे ट्राई कलर बेल्ट अति सुंदर भाव व्हाइट पोशाक धला पोशाक सुसज्जित हो आगे चलते पछरे आछंती इंग्लिश मीडियम छात्र माने व्हाइट कैप हाथ में ट्राई कलर बेल्ट एवं ग्लोव्स लगे अति सुंदर भाव दल को पाचड़ी नौकरी शेष में आसुँचे समय इंग्लिश मीडियम स्कूल बालिका गृह अति सुंदर भाव से जातीय पताका एवं मुख्य अतिथि और सम्मानीय अतिथि मान सम्मान प्रदर्शन कर आगे जाऊँगी पिला बर्तमान पैरोल परिचालना कार्यक्रम अंतिम पर्याय उपनीत होगा जाऊँगी आज जदिव सका पाग अनुकूल देखा जाऊला तथापि 78तम स्वाधीनता दिवस से गर्व गौरव दिवस आज से पाग को आम दूरी दे अति सुंदर एक सुनेली किरण पाग कर जहाँफल छात्र छात्री मैंने जो दीर्घ दिन धरी निज निज विद्यालय पैरोड प्रैक्टिस करते सफल है एवं पिला माने आज सुंदर भाव निजर पैरोड परिदर्शन कर पारे बर्तमान आमर पैरोड कार्यक्रम परिसमाप्ति होगा जाऊँगी खूब कम समय मध्य पैरोड कार्यक्रम परिसमाप्ति हम बर्तमान मो विदेश भाई को निवेदन करी सी आसी आमर ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को आगे ले बजारे बजारे बाइज बजा चौदिग आदि सजारे सजा केते नुआ केते आनंद आनी अगस्त 15 आसी पुणी यही दिन आम स्वाधीन हेलु विदेशी हाथरू शासन नेलु एबे आमे चलाउछु देश आमरी नारे आमे नाउ वर्तमान सम्मिलित प्यारे प्रदर्शन पूर्वक मुख्य अतिथि अभिभाषण ग्रहण करने कार्यक्रम समाप्त होती।